जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क़ारी मोहम्मद आबिद पानीपती यूट्यूब चैनल। माशाअल्लाह, सबक बच्चों का जारी व सारी है। हमारी नमाज तकरीबन ख़त्म होने लगी है आज। हम 24वां सबक सुनेंगे, 25वां आगे देंगे और जो 25वां सबक होगा, आखिरी 2 दुआएँ हैं, नाबालग लड़के की, नाबालग लड़की की। ये 2 दुआएँ हैं, उसके बाद हमारा कुरान शुरू हो जाएगा। हम आपके लिए खुसूसी वीडियो बनाएंगे दुआ के लिए। अल्लाह के घर में बैठ के आपके लिए दुआ करेंगे। आप जिस शहर में हो, जहाँ कहीं भी हो, आपका नाम लेंगे और आपके मुकाम का नाम लेके आपके लिए दुआ करेंगे। हमारा नंबर नोट करें 0301 44 81 753। आइए अब बच्चों का हम सबक सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बालिग मर्द औरत की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. माशाअल्लाह। नाबालग लड़के की दुआ है। नाबालग लड़के की दुआ। اللهم اجعله لنا فغطا واجعله لنا أجرا وذخرا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا. واجعله أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. चलो शाबाश। السلام عليكم. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह। बालिग मर्द औरत की दुआ। माशाअल्लाह। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. माशाअल्लाह। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. على الإسلام. وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। बालिग मर्द औरत, नाबालिग लड़के की दुआ। नाबालिग लड़के की दुआ। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़ग़तन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रा. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. माशाअल्लाह, ठीक है, मेहनत करो यार। माशाअल्लाह, आपने बच्चों का सबक सुना, मज़ा आया सबक सुनते हुए। यकीनन आपको भी मज़ा आएगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क़ायदे ख़त्म किए हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह
یہ ہمارا 25واں سبق تھا۔ اب ہم 25واں کل سنیں گے، اس کے بعد نابالغ لڑکی کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری دعا نماز کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، بچے قرآن پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑی محنت سے، دل جمی سے سنا، اور ہمیں ماشاءاللہ اچھے آپ نے کمنٹ بھی دیے۔ مزید آپ کی رائے ہمیں اور درکار ہے، اور یہ ہماری ویڈیو دیکھا کریں، پوری دیکھا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم سبق کے ساتھ